Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan masaniyah. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina rabbil abbas kaliyat makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama al-amilin aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliyatis atiladina balagudina fi budatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah ajal maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati dakwati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman narifu bihi awamiraka wa narifu bihi nawahiyaka Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hujjal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ikuti saya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bil futuhil arifin. Allahumma ftahli bil futuhil arifin. Allahumma ftahli bil futuhil arifin. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil muslimina wal muslimati ikhwana tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, jamaah masjid Rekreator Rohaniyah Aulia Utisah Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri halaqah zikir. Kita berkumpul duduk berkumpul sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita
mengkaji kitab An-Nasha'il Dunia wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, serta dicatat jadi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Qabul ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasha'il Dunia wal Wasoyal Imaniyah halaman 158. Baris pertama dari bawah. Ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'iz zikri Wa min anwa'iz zikri al-fadilati al-fadilati qawlu subhanallahi qawlu subhanallahi wa bihamdihi. wa bihamdihi. Qala alaihi salatu wassalam Qala alaihi salatu wassalam. ahabbul kalami Ahabul kalami ilallahi ilallahi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi. wa bihamdihi. Wa su'ila alaihi salam Wassalamualaikum ayyul kalami afdal. ayyul kalami afdal. Qala Qala mastafallahu masallallahu li malaikatihi lil malaikati subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi. wa bihamdihi. Wa qala alaihi salatu wassalam Wa qala alaihi salatu wassalam. man qala Man qala subhanallah subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi urisat lahu turisat lahu nahlatun nahlatun fil jannah. fil jannah. Wa man qalaha Man qala mi'ata marratin mi'ata marratin kutibat lahu kutibat lahu alfu hasanatin alfu hasanatin
wa quttat anhu alfu khati'atin wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi wa qala alaihi salatu wassalam kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani bil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa an ummil mu'minina Juwairiyata radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun tusabbihu wa qala mazilti alal halati alati faraqtuki alaiha qalat na'am qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin lau wuzina bima qulti munzul yaumi lawazanat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi wallahu a'lam bissawab. Kita artikan kembali ke halaman 158. Wa min anwa'i dan di antara macam-macam az-zikril fadilati zikir yang utama qaulu ialah ucapan subhanallahi wa bihamdihi qala alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam ahabbul kalami ucapan yang lebih disukai ilallahi oleh Allah ialah ucapan subhanallahi wa bihamdihi wa su'ila
Rasulullah alaihi salam. alaihi salam. Dan pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salam, Kepada Nabi alaihi salam, ayul kalami afdalu, ayul kalami afdalu. perkataan apakah Perkataan apakah yang lebih utama? yang lebih utama? Qala, Qala, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Mastafallahu, Mastallahu, perkataan perkataan yang telah Allah pilih yang telah Allah pilih limalaikatihi, lil malaikatihi, untuk para malaikatnya, untuk para malaikatnya. ialah kalimat Ialah kalimat subhanallahi Subhanallahi wa bihamdihi. wa bihamdihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala, man qala, barang siapa yang mengucapkan barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, urisat lahu, tulisan lahu, maka ditanamkan baginya maka ditanamkan baginya nakhlatun, nakhlatun, suatu pohon kurma, suatu pohon kurma, fil jannati, di surga. fil jannati, di surga. Waman qalaha, Man qalaha, dan siapa yang mengucapkannya dan siapa yang mengucapkannya mi'ata marrotin, mi'ata marratin, 100 kali, 100 kali, kutibat lahu, kutibat lahu, maka dituliskan baginya maka dituliskan baginya alfu hasanatin, alfu hasanatin, 1000 kebaikan, 1000 kebaikan, wa qutat anhu, waqtat anhu, dan diampuni darinya dan diampuni baginya alfu khotiatin, alfu khati'atin, 1000 kesalahan 1000 kesalahan atau dosa. atau dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, man qala, man qala, barang siapa yang mengucapkan barang siapa yang mengucapkan hina yusbihu, hina yusbihu, di waktu pagi, di waktu pagi, wa hina yumsi, wa hina yumsi, dan di waktu sore, dan di waktu sore, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, mi'ata marrotin, mi'ata marratin, 100 kali. 100 kali. Lam ya'ti ahadun, Lam ya'ti ahadun, maka tidaklah datang maka tidaklah datang seseorang seseorang yaumal kiamati, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, pada hari kiamat, bi afdola, ila dengan mendapatkan dengan mendapat yang lebih utama yang lebih utama mimma ja'a bihi, mimma ja'a bihi, daripada apa daripada apa yang dia datang yang dia datang membawanya. membawanya. Ahadun, Ahadun, illa ahadun, illa ahadun, kecuali seseorang kecuali seseorang qala, qala, yang telah mengucapkan yang telah mengucapkan misla ma qala, mislama qala, semisal apa semisal apa yang ia ucapkan itu, yang dia ucapkan itu, qala auzada alaih, qala auzada alaih, melebihi kepadanya. lebih kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, kalimatani, kalimatani, ada 2 kalimat, ada 2 kalimat, khofifatani, khofifatani, yang ringan dua-duanya, yang ringan dua-duanya, alal lisani, ala lisani, mengucapkannya mengucapkannya
sakilatani, tapi berat dua-duanya, fil mizani, dalam timbangan amal, habibatani, lagi disukai, ilar rohmani, oleh Allah, fil mizani, dalam timbangan amal, habibatani, lagi disukai, ilar rohmani, oleh Allah yang maha penyayang. Subhanallahi wa bihamdihi. Ialah kalimat Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wa an ummil mu'minina, dan dari ummil mu'minin, Juwairiyata radhiyallahu anha, Siti Juwairiyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, keluar beliau dari rumah Siti Juwairiyah, summa roja'a, kemudian beliau kembali lagi, ba'da an adha, sesudah waktu duha, wahia jalisatun, sedang Siti Juwairiyah sedang duduk, tusabbihu, membaca tasbih, faqala, maka bersabda Nabi, mazilti, engkau selalu, alal halati, berada pada keadaan, alati faroktuki, yang telah aku berpisah denganku, alaiha, padanya, qolat, Juwairiyah menjawab, na'am, iya, betul. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu, sesungguhnya aku telah mengucapkan, ba'daki, sesudah engkau, arba'a kalimatin, kepada 4 kalimat, salasa marrotin, sebanyak 3 kali, lau uzinat, jikalau ditimbang 4 kalimat itu, bima kulti, dengan bacaan-bacaanmu, munjul yaumi, sebanyak hari ini, semenjak hari ini, lawazanat hunna, niscaya melebihi timbangannya pada bacaan-bacaanmu, subhanallahi wa bihamdihi, adada kholqihi, warido anafsihi, wazinata arsihi, wamidada kalimatihi. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah tabarukan kita paham dunia wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakkur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sudah paham? Belum. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal alamin.